त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोग उपप्राध्यापक तयारी गरेर बसिरहनुभएका सम्पूर्ण सर म्यामहरूलाई नमस्कार। हामी सबै चाहिँ आज पनि हामी नयाँ भिडियो ल्याएर उपस्थित भएका छौँ। यो हाम्रो 15औं भिडियो पार्ट 15 हो। हामीले निरन्तर रूपमा उपप्राध्यापकमा सोधिएका प्रश्नहरूको समाधान राखिरहेका छौँ। यो भिडियोमा हामीले व्यवस्थापन र जनप्रशासनमा सोधिएका प्रश्नहरूको अन्तिम भिडियो नै हो यो। तपाईहरूले उपप्राध्यापकमा सोधिएका प्रश्नहरूको समाधान निरन्तर रूपमा प्राप्त गर्नका लागि यस युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुपर्ने हुन्छ। र आज यस भिडियोमा राखिएका प्रश्नहरूको समाधानतर्फ लागौँ। क्वेसन नम्बर 1, Which philosophy emphasizes learner choice, freedom and personal meaning in education? यसको अप्सनहरू रहेको छ प्रोग्रेसिज्म, एक्जिस्टेन्सियलिज्म, मोडर्निज्म, बिहेभियरिज्म। अब यिनीहरू मध्येमा यसको राइट एन्सर रहेको छ एक्जिस्टेन्सियलिज्म। Explanation: Existentialism in education focus on individual learners' freedoms, choice, and pursuit of personal meaning and self-actualization. Question number 2. Why is evaluation mainly conducted in teaching? यसको अप्सनहरू रहेको छ to improve the teaching learning process, to rank the students, to control and punish student, to complete teaching formalities. अब यिनीहरू मध्येको यसको राइट एन्सर रहेको छ पक्कै पनि to improve the teaching learning process भनेको छ। यसको एक्सप्लेनेसनमा The main purpose of evaluation in an educational setting is to gather information that can be used to improve the effectiveness of both the teaching methods and the student learning process. Question number 3. Among the various qualities of teachers required for teaching in higher education, why a teacher's research-oriented approach considered as an important trait? यसको अप्सनहरू रहेको छ because it makes the teaching effective and enhance the teacher's personal reputation. Because it makes teaching student-centered and create curiosity towards our teachers. C. Because it helps gather various facts and evidence necessary for teaching. D. Because it makes teaching updated, evidence-based and facilitates learning. यिनीहरू मध्येको व्यक्ति एन्सर रहेको छ D. Because it makes teaching update, evidence-based and facilitates learning भनेको छ एक्सप्लेनेसनमा। A research-oriented approach is critical in higher education because it ensures that the materials being taught in current, relevant and supported by the latest findings in the field. This evidence-based approach directly enhances the quality of learning and keeps the curriculum dynamic and forward-thinking. Question number 4. Which of the following approach best represent the teaching of system thinking in higher education setting भनेको छ। यसको अप्सनहरू रहेको छ break all major component into smaller part, using causal loop diagram explore dynamic complexity, ignore interdisciplinary connections between concepts. D. Recognize linear relationship among the different entities भनेको छ। यिनीहरू मध्येको राइट एन्सर B को रहेको छ using causal loop diagram explore dynamic complexity भनेको छ। So explanationमा system thinking involves the understanding interconnectedness and complex often non-linear relationship within a system.
Causal loop diagrams are the fundamental tool used to visualize these feedback loops and dynamic complexity, making them the most appropriate approach for teaching this concept in higher education भनेको छ। क्वेशन नम्बर 5 तिर लागौं। Which of the following questions best signify the concept of metacognitive questioning भनेको छ। कुन हो यसमा हेरौं। यसमा अप्सन ए मा भनिएको छ what is the right answer भनेको छ। बी मा why was the test rescheduled without any reason भनेको छ। सी मा how well I am going to present my argument। डी मा who will help you sort out these issues। अब यिनीहरू मध्येमा यसको राइट एन्सर रहेको छ अप्सन सी how well I am going to present my argument। एक्सप्लेनेसनमा metacognitions refers to thinking about one's thinking. A metacognitive question involves self-reflections on cognitive processes, abilities, or performance. The questions how well I am going to present my argument is an example of person reflecting on their own future's performance and thinking process, which align with the concept of metacognitive questioning भनेको छ। अब हामी क्वेशन नम्बर 6 तिर लागौं। 6 मा according to Bloom taxonomy, which assessment method is most appropriate for evaluating student ability at the evaluate level? अप्सनहरुमा केस स्टडी एनालाइसिस, मल्टिपल चोइस क्वेशन, प्रोजेक्ट वर्क, प्रब्लम सल्भिङ। यिनीहरू मध्येको यसको राइट एन्सर रहेको छ अप्सन ए केस स्टडी एनालाइसिस। एक्सप्लेनेसन The evaluation level in a Bloom taxonomy revised version corresponding to evaluations in the original involve making judgment based on the criteria and standards through the checking and critiquing. Case study analysis requires the student to analyze the situations, apply knowledge, and make justified decisions or evaluations which align well with this higher order thinking skill भनेको छ। क्वेशन नम्बर 7 तर्फ लागौं। Which of the following best explain the main difference between assessment and testing भनेको छ। यसको अप्सनहरुमा रहेको छ both records the status of students so they are the same। Testing provide the feedback information while assessment provide status information। Testing has a narrow scope whereas assessment has a broader scope। Both are tools used only for the grading students भनेको छ। अब यिनीहरू मध्येको यसको उपयुक्त राइट एन्सर भनेको अप्सन सी टेस्टिङ हैज अ न्यारो स्कोप whereas the assessment has a broader scope भन्ने छ। यसको एक्सप्लेनेसनमा हेरौं। Testing is a specific, often standardized method used to measure the sample of person's behavior or knowledge at a particular time. Assessment is a much broader, ongoing process that involves gathering and interpreting the information about the student learning and progress using the various tools including test, project, observation, and portfolios भनेको छ। Therefore, the assessment has a wider scope than testing राखिएको छ। Question number 8. In teaching, the communication skill fall under भनेर यहाँ यसको अप्सनहरुमा रहेको छ टिचिङ स्किल, सफ्ट स्किल, हार्ड स्किल, भोकेसनल स्किल। यिनीहरू मध्येको पक्कै पनि कम्युनिकेसन स्किल भनेको सफ्ट स्किल नै हो। Explanation. Soft skills are personal attributes that enable someone to interact effectively and harmoniously with other people. Communication, along with the skills like listening, empathy, leadership, and problem solving, are considered essential soft skills in teaching and most professions.
Technical skill or hard skill are specific, um, teachable ability that can be easily quantified, such as using the particular software or operating mechanism machinery भनेको छ. Question number 9. Which of the following is a non-verbal form of communication? अब यसको अप्सनहरू रहेको छ फेसियल एक्सप्रेसन, लेक्चर, ग्रुप डिस्कसन, इन्डिभिजुअल राइटिङ. यिनीहरूमध्येमा यसको राइट एन्सर रहेको छ फेसियल एक्सप्रेसन. किन त यहाँनिर एक्सप्लेनेसनमा नन भर्बल कम्युनिकेसन इन्भल्भ द ट्रान्समिटिङ इन्फर्मेसन्स विदाउट युजिङ द वर्ड. This includes body language, gesture, posture, eye contact, and facial expression. Lecture, group discussions, and individual writing are all form of verbal or written communications that rely on language. Question number 10. The purpose of using multiple communication mode such as verbal, visual, digital, etc. in a teaching is to option reduce teacher workload, impress student, address diverse learning needs, replace face-to-face interaction. पक्कै पनि यसको राइट एन्सर हुन्छ अप्सन नम्बर सी, एड्रेस डाइभर्स लर्निङ निड्स. एक्सप्लेनेसनमा स्टुडेन्ट have different learning style. Exampleमा visual, auditory, kinesthetics. By using the varieties of communication mode like verbal, visual, and digital tool, teachers can cater to these diverse needs, making the learning materials more accessible and engaging for all students and improving overall comprehension and retention भनेको छ. र हामीले यस भिडियोमा 10वटा क्वेसनको समाधान राखिसक्यौँ र हामी अब यस भिडियोमा थप 10वटा प्र्याक्टिस क्वेसन राख्न गइरहेको छौँ. यो 10वटा प्र्याक्टिस क्वेसन नयाँ क्वेसन सुरु भएको छ. अब यसमा 10वटा क्वेसन प्र्याक्टिस क्वेसनमा आएका क्वेसनहरू कानुन संकायमा सोधिएका प्रश्नहरू बाट सुरु हुन्छ. लगातार रूपमा तपाईहरुलाई हामीले उपप्राध्यापकमा सोधिएका क्वेसनहरू राखिरहेका छौँ. क्वेसन नम्बर 1. Which of the following is the largest hydropower project in terms of capacity भनेर सोधिएको छ. यसको पनि एन्सर तपाईहरुले आइडेन्टिफाई गर्नु होला. क्वेसन नम्बर 2. According to the Constitution of Nepal, the fundamental right to education ensure compulsory and free basic education. From a higher education policy perspective, what challenge does this create for university भनेको छ. यसको पनि एन्सर आइडेन्टिफाई गर्नु होला. क्वेसन नम्बर 3. What is the main cause of rapid internal migrations from the hill to the try in Nepal भनेको छ. यसको पनि कुन हुन सक्छ यो पनि आइडेन्टिफाई गर्नु होला. अब क्वेसन नम्बर 4 मा Sustainable development goal emphasize development that is. अब which one? अब तपाईहरुले आइडेन्टिफाई गर्नु होला. क्वेसन नम्बर 5. In which document is the provisions include to make higher education accessible, good quality and progressively free. अब यो यसमा कुन हुन्छ यो तपाईहरुले पनि आइडेन्टिफाई गर्नु होला. क्वेसन नम्बर 6. Which division of university grant commissions does the job related to equivalency भनेको छ. यसको पनि अप्सन कुन हुन्छ आइडेन्टिफाई गर्नु होला. क्वेसन नम्बर 7. Quality assurance in higher education in Nepal is ensured by कसले त. यो पनि तपाईहरुले आन्सर आइडेन्टिफाई गर्नु होला. हामी क्वेसन नम्बर 8 मा पुग्यौं. The constitutions of Nepal recognize higher education as a के हो त यो पनि आइडेन्टिफाई गर्नु होला. Question number 9. According to the National Education Policy 2076, which is the primary goal of higher education in Nepal? Identify गर्नु होला. Question number 10. According to Tribhuvan University Act 2049, if how many
existing member of Tribhuvan University Assembly submit a written applications to the Chancellor, stating that the Vice Chancellor, Rector, Registrar, or chairpersons of the service commissions has failed to fulfill duty, acted honestly, or behave improperly. May the Chancellor form an इन्भेस्टिगेसन कमिटी भनेर सोधिएको छ। यिनीहरूमध्येमा कुन राइट एन्सर हुन्छ यहाँ अप्सन पनि रहेको छ। तपाईँहरूले यसको अप्सनहरू आइडेन्टिफाई गर्नुहोला र अर्को हामी भिडियो लिएर आउँदै गर्दा त्यस भिडियोमा ट्याली गर्न सक्नुहुन्छ। र यो हामीले तपाईँहरूलाई डिफ्रेन्ट डिसिप्लिनबाट हामीले क्वेसनहरू राखिरहेका छौँ र यो हाम्रो प्रथम पत्रको प्रथम खण्डमा सोधिएका प्रश्नहरू हो र यसमा जुनसुकै डिसिप्लिनमा सोधिएको भए तापनि यो सबै डिसिप्लिनको लागि उत्तिकै इम्पोर्टेन्ट छ। सबैलाई एउटै नेचरको क्वेसनहरू सोधिन्छ। तपाईँहरूले हेर्नुभयो होला अहिलेसम्म हामीले प्रस्तुत गरेको भिडियोहरूमा आएका क्वेसनहरूको नेचर हेर्दाखेरि उस्तै क्वेसनहरू सोधिन्छ। जुनसुकै डिसिप्लिनमा सोधिए तापनि क्वेसनहरूको मोडेलहरू चाहिँ उस्तै छ। थ्याङ्क यू सो मच यतिन्जेल सुनेर साथ दिनुभएकोमा। अर्को भिडियोमा हामीले यस भिडियोमा राखिएका प्र्याक्टिस क्वेसनको सोल्युसन र थप 10वटा प्र्याक्टिस क्वेसनहरू लिएर उपस्थित हुँदैनछौँ। तबसम्मको लागि म बसन्त प्रसाद बोहरा बिदा हुन्छु। नमस्ते।